मागीर उगडा वतली न्ही हां पयलीं कर हे पयलीं कर असते ते सायडीन तसं भायल्यान वचून तसं आता प्ले जाता तो कमेंट कर असं पण असं म्हटलं कशाला सायो मार मार कशाला जाऊ पत्रकार परिषदेन सगळ्यांचे स्वागत. यो यो त्यावर तसं तर तेवढी आल्या कर कमेंट नाही दम लाईव्ह चालू आहे तुम्ही स्टार्ट कर किती किती बोलायचं आणि मग आजच्या पत्रकार परिषदेक सगळ्यांक स्वागत. वायब्रंट मडगांव हाच्या वतींतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारतां. 23 तारखेक मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलची निवडणूक आसा आनी प्रचार नेटान चालू आसा. त्याच बरोबर ह्या मडगांवच्या निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत पॅनल वायब्रंट मडगांव ह्या नांवान फातोर्डा, मडगांव आनी कुर्तरे अशी मेळून वट्ट 25 जाग्यांनी निवडणूक लडयता. 23 तारखेच्या निवडणुकीक आमी आज लोकां कडेन वतना एक जाहीरनामो घेवन वतात आनी येणाऱ्या हातून आमी पॉझिटिव्हली आमी कितें करतले हाजें एक चित्र आमी तुमच्या मुखार दवरतात. आयज आमचे भितर खास ह्या सुवाळ्याक हें मॅनिफेस्टो रिलीज करपा खातीर आसा आमचे ज्येश्ठ नागरीक तशेंच माजी नगरपालिकेचे अध्यक्षा श्रीमती कमेलिनी पैंगीणकर, ह्या वायब्रंट मडगांवचे सगळे वांगडी म्हणजे कन्व्हेनर राजेंद्र तालक, बिपिन कंटक, सुधन नायक, मडगांवचे अध्यक्ष रुपेश महात्मे, प्रभारी आमचे सत्यविजय नायक, वासुदेव विर्डीकर आणि फातोर्डेचे अध्यक्ष मनोहर बोरकार आणि हेर या सगळ्यांच्या उपस्थितीन या मडगांवच्या भुमीर आमी हे मडगांव कावन्सिलाच्या पुढचे 5 वर्साचो जो प्लॅन आसा त्या सरकाराच्या सांगातान फुडें व्हरपा खातीर आमी आज ताजें आमी उक्तावण करतात. हें उक्तावण श्रीमती कमेलिनी पैंगीणकर हांच्या हातीन जातलें आनी ताजे नंतर ताजे जे पॉयंट्स आसात ते पॉयंट्स बुलेट पॉयंट्स जितले आसात ते तुमकां वितरीत केले गेले वतले. त्याच बरोबर ताचे संक्षिप्त राजेंद्र तालक तुमकां ते सांगतले. हांव तुमचे कडेन मागतां की ह्या निमतान हो जाहीरनामो आनी हे पॉयंट प्रसिद्धी माध्यमांतल्यान जाता तितले लोकां कडेन पावचे. त्याच बरोबर घराघरांत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. वेळ कमी आसा. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीचेर योग्य ती काळजी घेवन सॅनिटायज, मास्क, मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आमी वेवस्थीत पाळून, सामाजीक अंतर पाळून हे सगळ्यो गोश्टी आमी करतात. आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकां कडेन लोकांनी ताची काळजी घेवन ह्या निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान एक बरें वायब्रंट पॅनल आमी जो दिवपाचो प्रयत्न केला तांकां आमकां साथ दिवची. हांव मागता धरा मारे सगळ्यांना
नीट कर. हाँ कितना दमा ये ओके तुमकां सगळ्यांक परतून एक देवकार. वायब्रंट मडगांवचो मॅनिफेस्टो तुमचे मुखार दवरपाक आनी सगळ्या मडगांवकार आनी फातोर्डा मुखार लोकां मुखार दवरपाक म्हाका खूब आनंद जाता. हो तसो मॅनिफेस्टो पळयत जाल्यार हो लोकांच्या मनांतलो. गेलीं कितलींशीं वर्सां आमचे मडगांव कांयच काम जालें ना, फातोर्डान कांयच जालें ना. आनी ज्या लोकांच्या मनान उणीव उरिल्ल्यो तो म्हणल्यार हो आज वायब्रंट मडगांव आनी बीजेपी पार्टीचो सपोर्टेड बाय बीजेपी पार्टीचो हो मॅनिफेस्टो आसा. तुमी जर पळयशात जाल्यार सगळ्यात पयलो पॉयंट आमचो आसा हो संसोड आसा. बाकीच्यालो आसा बीजेपी हटाव, डिफीट बीजेपी म्हणून जॉयन जाल्या. आमचो मॅनिफेस्टो आमकां काम करपाक जाय, दॅट्स वाय इलेक्ट बीजेपी. सो आमी कोणाक डिफीट म्हणटा, डिफीट करपाचें काम लोकांचें. आमी सांगपाची गरज ना. हो मॅनिफेस्टो वाचतकीर म्हाका पुराय खात्री आसा की लोकांक बाबा हो मॅनिफेस्टो म्हणजे हो वायब्रंट मडगांवचो न्ही, बीजेपी पार्टीचो न्ही, हो आमचोच सगळ्यांचो. हो मडगांवकार फातोर्डकार हाची पूर्ण खात्री पडटली. हांव तुमकां थोडेशे पॉयंट तातूंतले वाचून दाखयता. पयलो आसा क्लीन संसोडो. एक आमी परमनंट सोल्युशन 2022 वर्सा काडपाक सोदता आनी बाय 2024 संसोडो हो तुमचो नाच करपाक सोदता. क्लियर, टोटली क्लियर. हाजेर आमचो अभ्यास चालू आसा. रिसर्चर थोडे आसात, डॉक्टर जाण तांचे कडेन आमी उलयल्ले आसात. दे आर ऑल्सो गिवींग अस फीडबॅक. आनी हो आमी 2024 वर्सा संसोडो हो मडगांवांतल्यान क्लीन करपाक सोदता टोटली. Implementation of organized dry and wet garbage collection from each house. हाजेर आमचो प्लॅन रेडी आसा. पार्किंग हे सगळ्यात मडगांवां आशिल्ले मोठे प्रॉब्लेम. हाका लागून आमी मल्टी स्टोरीड पार्किंग एक 2-3 कडेन करपाक सोदतात. तिनी एरिया आमचे आयडेंटिफाय जाल्ले आसात. मागीर बस स्टँड, जो ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जाता हो मेन बस स्टँडाक लागून जाता. सो हे जर थोडे फार डिसेंट्रलायज जाले म्हणजे एक आमचो इंटरसिटी बस स्टँड, मेन बस स्टँड आमचो आनी सिटी बस स्टँड हे जर 3 करत वेगळे जाल्यार तातूंत खुबसो ट्रॅफिकचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी हाका लागून हो प्लॅन आमी तयार करून स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन दिवन येता त्या 5 वर्सांत तिनूय गोश्टी आमी करून घेवपाक सोदतात. चवथो आसा ब्युटिफिकेशन. आमकां खुबश्यो मडगांव जर भोंवत जाल्यार खुबश्यो ओपन स्पेसीस अश्योच पडिल्ल्या दिसता. थोडी कोमिदाद एरिया आसात, थोड्यो आमच्यो आसात, थोड्यांनी गिफ्ट केल्ल्यो ना. त्या एरियेचेर आमी रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज करपाक सोदतात आनी पार्क थोडेशे थंय. सो ताका लागून त्या एरियेचो म्हणजे एक घाण जाता पळय ती, कित्याक लोक तो डंपिंग यार्ड करता मागीर. सो तो काडून तो आमी ब्युटिफिकेशन करून तो रिक्रिएशनल पार्क म्हणून करपाक सोदतात. डे केअर सेंटर आम्ही जवळजवळ 6 डे केअर सेंटर प्रपोज केल्या एट वेरियस प्लेसीस विदिन द मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल फॉर सिनियर सिटीजन. कळ्ळें. आनी टू बी डेव्हलप्ड बाय 2024. म्हणजे जे सिनियर सिटीजन सकाळी येवन बसता, बाबा कोण ना घरा कडेन, तांकांय वाज येता. आयले थंय बसले, थंय बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसतले, तांचे सारके मनीस थंय येतले, तांचे कडेन उलयले, फूल दीस बरो वतलो आनी सांजे वेळार परत घरा कडेन गेले. डॉग शेल्टर हो एक व्हडलोसो प्रॉब्लेम अजून पर्यंत सॉल्व जायना. ताका लागून आमी एनजीओ कडेन उलयल्यात ऑलरेडी टू सॉल्व ए शेल्टर फॉर 500 डॉग्स. हे करपाची आमची तयारी आसा आनी ती मदत आमी एनजीओ कडल्यान घेतल्या आनी बाय 2023 विल बी एबल टू कंप्लीट दीस. CCTV कॅमेराज, चोरयो वाडटात, वेगळी वेगळी प्रकरणां वाडटात. ताका लागून मार्केट एरिया, ह्या कंप्लीट मार्केट एरियान आमी CCTV कॅमेरा बसोवपाक सोदतात.
तशीच गार्बेज कलेक्शन सेंटर मेन सेंटर आसा थंय CCTV कॅमेरा बाय 2023 आमी कंप्लीट करपाक सोदतात. हेरिटेज हाऊसेस आमकां खूब कडेन पयल्या कडेन 2-3 घरां मोडल्यात, फसाड बरी आसा, रूफ मातशें गेलां, पूण ती मेंटेन करपाक जाय. सो ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिवन तीं कामां आमी मडगांव अशीं 2-3 घरां आसात. तुम्ही पयल्याच होली स्पिरिट स्क्वेअरार थंय जर वतात थंय अजूनय बरी घरां आसा आबाद फारिया रोडाचेर जी तांकां करपाक तांचे कडेन शक्य ना, पूण ते मडगांवचे भूषण आसा, मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिल एरियाचे भूषण आसा. सो वी हॅव टू मेंटेन दॅट. आनी जी सामकीच पावडल्या तांचे कडेन ओनरशीप कोणा कडेन आसा तांची परमिशन घेवन बी ती आमी रिफर्बिश करपाक सोदता विथ द हेल्प ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट. मेकॅनायज क्लिनिंग हे एक आमकां खूब पालो आमचो पडटा रस्त्यांनी वता तो पालो मागीर सबंद एरिया पसरता आनी सिटी घाण दिसपाक लागता. आमी सगळे लोक जे पयलीं काळान सगळे भायर वचून आयिल्ले आसा पूण ते आत्मसात करून बाबा ते कशें करपाचे हाजेर कोणें विचार केल्लो ना. सो वी आर प्लॅनिंग टू हॅव मेकॅनायज क्लिनिंग इन द मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. नवीन एक गोष्ट हाडिल्ली आसा आमी ती एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी. सगळे एम्प्लॉयमेंट सगळे बोवाळ घालतात पूण सोल्युशन कोण काडनात. पूण आमी ह्या कितें मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिला तर्फे एक ऍप डेव्हलप करतले. तो ऍप असो आसतलो की एनीबडी फाल्यां तुमकां ड्रायव्हर जाय, तुमकां कूक जाय, तुमकां पिवन जाय, तुमकां क्लार्क जाय, तुमकां अकाउंटंट जाय, तुमकां मॅनेजर जाय जाल्यार तुमी त्या ऍपाचेर वचून तुमी लोड करपाक शकतले. इट वील वर्क लायक दीस. प्रेसान पळय तुमी एडवर्टिजमेंट दितात तसोच ही फॅसिलिटी आसा. विथ युअर डिटेल यू हॅव टू लोड इट. अपलोड केलं काय ना तुमकां जो मनीस ताका पात्र आसा तो तुमकां कॉन्टॅक्ट करतलो. फक्त इतलेच रिक्वेस्ट आसतले मागीर ते आमी धाडटले की तुमकां तो मनीस मेळ्ळो की ते डिलीट करात आनी तुमकां परत आनी फोन येवपाक लागतले. मग हे काम जालें म्हणटकीर तो तशें सोडनाकात. सो दिस इज अ ऍप डेव्हलप. हातून कंटिन्युअस आमी पळयतले की एवरी मंथ इट इज अपडेटेड. आवर पर्सन वील फॉलो दीस. सो ही एक नवी ऑपॉर्च्युनिटी आमी सबंद मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान घेवंक येता. मडगांव आनी फातोर्डा हांगा रावणाऱ्या लोकां खातीर ही केल्ली आसा. ताका लागून जो अनएम्प्लॉयमेंटचो बोवाळ जाता हो ह्या मडगांव आनी फातोर्डा पुरतो एज अ ट्रायल बेजीस हो सक्सेसफूल जातलो. तो जालो जाल्यार मागीर बाकीच्यांनी प्रत्येकानी त्याच फॉलो करपाक जाता. डिजिटायझेशन म्युनिसिपालिटीन हांव सदां वता, सगळेच वतात. ती फायली पडिल्ली आसतात ताचे कांय रिकॉर्ड ना सारके सगळे. सो डिजिटायझेशन वील बी आवर टॉप प्रायोरिटी. सगळे जाण ताचो रिकॉर्ड कळ्ळें. इवन फाल्यां तुमकां परमिशन जाय, सिंगल विंडो क्लियरन्स कशें मेळटलें. आतां तुका ट्रेड लायसन्स जाय, तुका हाऊस टॅक्स भरपाक जाय, तुका आनी कितें बर्थ डेथ सगळें करपाक सोदतात कळ्ळें. यू वील ट्राय टू गेट ऑल्सो हॉस्पिटल रजिस्टर अंडर दॅट. बट तुका फाल्यां ती फायल पेपर वर्क कसो कमी करपाक जाय. आतां कशें जाता बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल पेपर भरयता आनी ती फायल तुका दिता पेपर वर्क. डायरेक्टली हॉस्पिटल बीन रजिस्टर देर तांचे रजिस्टर तांणी लोड केल्या पुरो बाबा हो अमको इट इज ग्रांटेड. इमिजिएटली तुका प्रिंट जालें. पेपर कित्याक जाय तालो. सो अश्यो वेरियस डिजिटायझेशन करपाचे मारगांव म्युनिसिपालिटी तर्फे आमची मोख आसा. आनी वी आर शुअर हो पोर्टल आमचो जो ऑनलायन पोर्टल आसा तो 2022 म्हणल्यार आमी कंप्लीट करतले. देन सिटीजन हेल्प डेस्क. सी ऑनलायन सगळ्यांक शक्य जायना. खुबशे लोक अशे तांकां ऑनलायन तरी कळना. थंय आमचो ऑनलायन हेल्प डेस्क आसतलो ज्या जाग्यार जाणटेल्यांनी स्पेशली येवन तांचे वऱ्यान बसून ते हेल्प करतले करून दिवपाक. आनी लास्ट आसतलो आमचो तो कावन्सिलर विजीट. आमचे ईच कावन्सिलर वील विजीट रेग्युलरली टू देर वॉर्ड. आनी आमी मॉनिटर करताले सगळे. आनी दे वील ब्रिंग टू द कावन्सिल बाबा कितें कितें पेंडींग वर्क आसा ताजे प्रायोरिटी लिस्ट जातले. सो इट वील बी नॉट केप्ट पेंडींग फॉर 1 year or 2 years. इट वील बी सॉर्टेड आउट ऑन मंथली बेजीस कितें कितें आसा तें. म्हणजे फाल्यां गटर करपा जाय. आमी पावस येय मसर रावता रे खंयचे गटर तातून 3-4 गटर मोडिल्ले आसता ती मागीर करपा मेळना मागीर ती उदक भरता. सो दीस ऑल वील बी प्लॅन्ड. आनी हे सगळ्याक शक्य आसा कित्याक कावन्सिला बरोबर मडगांवचे लोक हांगा आसा जे आमचे कावन्सिला उबे रावल्यात त्या सगळ्या कॅन्डिडेटा बरोबर मडगांवकार आसात. आनी ताका लागून ह्यो सगळ्यो गोश्टी शक्य जाणाऱ्यो ह्या हातून आमच्या मॅनिफेस्टोन आसा. आनी वी वील ट्राय टू अचीव ऑल दीस पॉयंट. तुम्ही जर ह्या मॅनिफेस्टोन वतात आमी प्रत्येकाची डेडलायन दिल्ली आसा. आमी फक्त तुमकां सांगना की आमी करतले म्हणून. आमी केन्ना करतले ही डेडलायन दिल्ली आसा. ही ह्या मॅनिफेस्टोचे मुख्य भाग आसा. इट इज नॉट जस्ट आमी सगळे जाण मॅनिफेस्टो सगळे करतात कळ्ळें.
म्हणून आम्ही काम हे तुम्ही जर वाटले जाल्यार प्रत्येकाला इम्प्रेशन जातले की बाबा हे लोक करपाक मुखार सरल्यात. वारे खूप बरे आसा सगळ्या वॉर्डांनी आणि ह्या मॅनिफेस्टोचे जाल्यार ते आनीकूय वाडटले कित्याक दिस इज पिपल्स मॅनिफेस्टो जो आमी मुखार हाडला आनी आमी करपाक सोदतात आनी ताका लागून वी अपील टू द पब्लीक टू इलेक्ट ऑल अवर 25 कॅन्डिडेट्स कळ्ळें आनी लेट अस चेंज दीस मारगांव म्युनिसिपल एरिया. थँक्यू. ती पार्किंग प्लेस 3 आयडेंटिफाय केला म्हणटा ती खंय केला? एक आमच्या हांगा आसा सध्या ऑलरेडी ते टेंडर जाल्ले आसा ऑलरेडी जाले ते आतां रिटेंडर जातले ते पळोवपाक जाय तेजे फायली पळयतकीर कळटलें कित्या लागून हाडटले. दुसरें आमचे कडेन पिकअप स्टँडा कडेन एक आयिल्लीच आसा ऑफर कळ्ळें. सो ती एक इनिशिएटीव घेवपा आतां उलोवन आनी तिसरी बस स्टँडाची एरिया लागीं ती आमची एरिया आसा ज्या जाग्यार करपाक आनीकूय खंय जर बरी जागा मेळ्ळी आनी जर दिसता आमकां हांगा पार्किंग करपाक जाय विल the council will decide accordingly. आम्ही proposal सी Vibrant Margaon committee will work with the Margaon municipal council. आम्ही इलेक्शन जालें की आम्ही सोडून वचपा खातीर येवना हांगा. They will work jointly. कळ्ळें. हे सगळे जे पळय Vibrant Margaonचे आसा तांकां मडगांव बद्दल खूब चिंता आसा इन्क्लुडिंग मी. हांगा बा आसा बिपीन सुदीन नायक फाटल्यान बायवेडीकर सगळ्याक आमचो जाण आसा खंय कितें जाय तें. So all the रुपेश बाबा रुपेशान तर एक्सपिरियन्स खूपच आसा. ऑल दीस वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर कळ्ळें सोडपाना आमी खंयचीच गजाल कळ्ळें. सो ह्यो 3 आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा. गार्बेज कसो सॉल्व करता तुम्ही? गार्बेज सी गार्बेज वेरियस देर आर रिसर्च गोइंग ऑन. सी तुम्ही जाणा आसतले सगळे साऊथ कोरिया ब्राझिलाक बी हायड्रोजन टेक्नॉलॉजी सुरू जाल्या कळ्ळें. सो वील हॅव टू स्टडी. सो ताका लागून घेता आमी तातूंतले एक्सपर्टी न्ही पण there are expertise available in Goa. There are professors who has done research on this waste management ताची कशें करपा जाता कळ्ळें. पावर एक जालो जनरेशन. सेकंड हायड्रोजन टेक्नॉलॉजी इज कमिंग अप कळ्ळें. आतां भायर बी तुका हायड्रोजन कार त्या चड सुरू जावपाक. सो वील वर्क वी आर ऑलरेडी इन टच विथ द रिसर्चर हू वील गायड अस. इट इज नॉट डेट. सी क्लिनिंग समथॉट इज डिफरंट गार्बेज इज डिफरंट. गार्बेज आमची जर प्रॉपरली ऑर्गनायज जर करत फिजिकली कलेक्शन जाल्यार अर्दो प्रश्न पयलीं सुट्टा. म्हणून हांव तुका सांगलें कशें आमी गार्बेज वेट कलेक्शन आनी ड्राय कलेक्शन एका बरोबर व्हरतात. हांव तुमकां आमचो प्लॅन आसा म्हूण सांगता सांगपाक आनी कितें लोकां म्हऱ्यार पावपाक जाय. इट वील बी 2 डिफरंट टायम एकाच बरोबर जावचें ना. सकाळचे फक्त वेट वतले ड्राय व्हरपाक वीकली 2 ना ते 3 दीस येतली सांजची गाडी वेगळी विथ डिफरंट ड्रेसीस. म्हण तुका पळयतकीर कळटा की अरे आदी कडेन ड्राय दिवपाक म्हणून इतले मायन्युटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दॅट. नाल्यार ते जायना. ट्रक पुसून वेगळे कलरचे वापरतले. सो एनीबडी फाल्यां खंयच्या सिटीजनाची जबाबदारी येता ताका दिसलें की अरे कोण तर तातूंत वेट उडयता तो आतां काडयतलो. सो वी आर वर्किंग ऑन सो मच डिटेलिंग. तुमचे आमचे जसो प्रोग्राम सगळो फायनल जाले जेन्ना कावन्सील जाले मागीर आमी तुमचे मुखार डिटेल 1 by 1 मॅनिफेस्टोचे पॉयंट आमी तुमचे मुखार दवरतले. You're talking about mechanized cleaning. Is it going to be similar to the earlier item, which was found to be too noisy? Question No, one. no, Question no. 2. Yeah. What happens to the workers who are now doing the cleaning? See, that will go on. That has nothing to do with this. Correct? This is a different type of technology. What we are कितें जाता तांचे काम खंय चालू उरपाक ना तांचे ते तशेंच चालू उरतले. That cleaning has to go on. पूण कितें जाता मॅसिव जाता पळय झाडाची पानां पावस पडून गेलो की वारें खूब गेलो खूब येता. सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू डू इट मॅन्युअली कळ्ळें. पॉयंट एकूच आसा सिटी शूड बी क्लीन. फुटपाथ शूड बी क्लीन. आमकां पयल्या कळटा की फुटपाथाचेर कितलेशे गोश्टी पडिल्ल्यो आसा. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दॅट. टेक्नॉलॉजी आज मुखार पावल्या. वील टेक द बेस्ट मेक यूज ऑफ बेस्ट टेक्नॉलॉजी अवेलेबल कळ्ळें. म्हणून ते मेकनायज्ड क्लिनिंग घाला वी आर वर्किंग ऑन इट कळ्ळें. आमी एक 2-3 शॉर्टलिस्ट केल्या ती मुखार कावन्सिला मुखार दवरतले आमी तांचे मुखार दवरतले. And then collectively we'll do this job. Now you're talking about the bus stand, 3 bus stands, which will be 3 separate bus stands. So does that mean that Patrasa Margaon bus terminus is cancelled? मॅनिफेस्टो आसा हो मॅनिफेस्टो हो मडगांवकारांच्या स्वप्नाचे प्रतिबिंब आसा. इट्स अ रिफ्लेक्शन या मडगांवकारांच्या ड्रिम्साचे. फाटले 15 वर्सां
जे कितें कावन्सील आसा त्या कावन्सिलान ज्यो गजाली करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आतां पर्यंत जाल्यो ना आनी त्यो जावच्यो ताजे हे बुलेट पॉयंट्स आसात. एकदां कावन्सील जेन्ना आयलें त्या कावन्सील येतगीर सरकारा कडेन पाठपुरवठो करून स्मार्ट सिटी आसत, मडगांवकारांचो बस स्टँड आसत, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसत, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो सरकारा कडेन हात मेळोवणी करूनच करच्यो पडटल्यो. कारण ताजे खातीर पयसो लागता आनी आमचें सरकार डेव्हलपमेंटा खातीर वळखले गेले वता. खंयचोय आमदार जो पळय जेन्ना निवडून येता तो आपल्या खातीर एक कसलो तरी एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट उबारता. तो मागीर विरोधातलो आसूं मागीर तो स्वपक्षातलो आसूं, आपल्या मतदारसंघात ते प्रोजेक्ट कित्याक लागून व्हरता, त्या लोकांक लागून व्हरता. इट इज कॉल्ड अ सिव्हील एमेनिटी. आनी ह्यो सगळ्यो सिवीक जितल्यो ज्यो पळय गरजो जाय आसता त्यो गरजो आयदर पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटीच्या माध्यमांतल्यानच करप आसता किंवा सरकारी क्षेत्रांतल्यान करप आसता, सरकाराचो जागो उपलब्ध आसलो जाल्यार. आनी ह्यो सगळ्यो गजाल्यो दोगांनी एकमेकांनी मेळोन केल्यो जाल्यारच फुडें वतल्यो. आनी म्हणून ह्या हातूंत जितले पळय प्रोजेक्ट कितें ह्या हातूंत ती स्वप्नां जी दाखयल्लीं आसात ती स्वप्नां पुराय करपा लागून मडगांवच्या कावन्सिलाक पूर्णपणे बहुमतान निवडून दिवपाची गरज आसा. फाटल्या वेळार पूर्ण बहुमतांतलें कावन्सील आशिल्लें 2-3 टायम. आय रिपीट, 2005, 2010, 2015 पूर्ण बहुमतांतलें पॅनल आशिल्लें. आमदार सरकारांतलो भागय बी आशिल्लो, मिनिस्टरूय बी आशिल्लो, तरी आसतना अकार्यक्षम म्हणटात ते इनकम्पिटन्सी म्हणटात ती ताणें प्रूव करून दाखयली, जेणे करून आयज पर्यंत हो प्रश्न सुटले ना. मायकल लोबो सारको मनीस जर आपल्या पंचायत क्षेत्रांत सरकाराक मनोहर पर्रीकरा सारक्या विभुतीक घेवन व्यक्तिमत्वाक घेवन एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्रोजेक्ट हाडटा आनी तो पिकनीक स्पॉट जाता जाल्यार ताजे वयल्यान तुमी विचार करा ती कार्यक्षमता. मनोहर पर्रीकरचे ड्रीम प्रोजेक्ट. आनी आमचो संसोडा आयज पासून घाणयार्डे वासान भितर थंयच आसा. अजुनूय ते लिचेट ते वता, थंयचे वास मारता, थंयचे लोक थंय भितर ते गार्बेज क्लिनींग जायना. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसता. आनी मडगांव ही आर्थीक कॅपिटल सिटी म्हणून वळखली गेली वता. मडगांवचें भूषण, साश्टीकाराचें भूषण, तो मडगांवचो बस स्टँड तो जायना. हाजे वयल्यान तुमी चिंतात की मिनिस्टर जाले, चीफ मिनिस्टर जाले, डेप्युटी सीएम जाले, सरकाराक अस्सो करून हालोवपी आनी सरकार उडोवपी, हे बातां मारपी हे सगळे जे जाले पोपट, टॉकिंग पोपट, पण तांच्यांनी फावंडेशन स्टोन सुद्दां घालपाक जालो ना. डुप्लिकेट अशी काँग्रेस वळखली गेली वता. गोवा फॉरवर्ड बीन सगळे ते लोकांक फोटिंगपणां करपी म्हणून वळखली गेली वता, पण ते सुद्दां फोटिंगपण केलें ना. हाजे वयल्यान तुमी चिंतात. आनी म्हणून हो जो मॅनिफेस्टो आसा हो मॅनिफेस्टो सगळ्यांनी बसून जेन्ना विचार करून जेन्ना केला तो खऱ्यान सत्यान उतरपाक लागूनच केला, फोटोवपाक लागून करूं ना. आनी मडगांवकारांनी विश्वास दवरचो आनी एकदां कावन्सील दिवन पळोवचें. त्या कावन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान हे वेवस्थीत सरकारा कडेन वचून हे प्रोजेक्ट लोकांचे पूर्ण करप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी ह्या कर्तव्या खातीरच तर आमी लोकां कडेन मत मागता. मत मागता पॉझिटीव विचारांनी. मत मागता तांणी कितें करूं ना, तांणी कितें वाट लायला हें म्हणून न्ही, पण तें सांगचेंय पडटा, उलोवचेंय पडटा. कांयच करूं ना न्ही तें करूं ना. आनी म्हणून सॅटलायट मार्केट एवरी वर्सा हांच्यांनी लोकां कडेन सांगलें आमी सॅटलायट मार्केट करता. कितली जाली सॅटलायट मार्केट? तांच्यांनी कितले वर्स सांगलें नाना नानी पार्क करता. खंय आसा नाना नानी पार्क? 15 वर्सां खूब जालीं ना. लोकांची भुरगीं 15 वर्साच्या काळान भितर 10 वर्साची भुरगीं आशिल्लीं ती 25-30 वर्सां जालीं, लग्न जालीं आनी तांकां भुरगीं जालीं. पण तांच्या भुरग्यांक खेळपा खातीर अजुनूय नाना नानी पार्क येना. अजुनूय ल्हान भुरग्यां खातीर गार्डन्स बरीं येना. अजुनूय सायकल रॅम्पेज येना. अजुनूय सॅटलायट मार्केटां येना. म्हणजे एक म्हणजे अजुनूय ग्रांटेड धरता मडगांवकारांक. मडगांव हे वळखले गेले वता उतरा खातीर, पण फाटले 15 वर्सां कित्याक ही फटींगपणां चलता? अजुनूय लोक समजनात, अजुनूय लोक शाणे जायनात. शिक्षणाच्या क्षेत्रांतल्यान आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो गोश्टी लोकांक कळटात, पण तरी पूण हो विचार जो आसा तो विचार तांचे कडेन पावपा खातीर आमी कितें पर्यंत करतात? सो मडगांवकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. एकदां तरी विश्वास दवरात आनी पूर्ण बहुमतांतले पॅनल दियात. फिनिताईच्या अध्यक्षे खाली दिल्ले लास्ट पॅनल 15 वर्सां ह्या खबरेक, ताजे नंतर ना. फिनिताईक वडयतले जिखले ताजे नंतर खंय पॅनल आयिल्ले आसा आमचे? कोणें सांगचें? पूर्ण बहुमतांतले गोवा फॉरवर्डचे, पूर्ण बहुमतांतले काँग्रेसचे पॅनल आशिल्लें.
म्हजो प्रश्न आसा हो सगळ्यां कडेन खंय आसा प्रोजेक्ट कित्याक जायना कित्याक संसड्याक परतो परतो उजो लागता कित्याक परते परते टावपोलीन घालची पडटा कित्याक अजुनूय ते सगळे हाजे कडले मनोविकासा कडले लोकांक घाण टॉक्सीक वातावरणात रावचें पडटा हांव तेन्ना घराघरांनी भोंवतालो तेन्ना अनेक भुरग्याच्या आवयनी म्हाका विचारलें वाय दीस संसोडो इज नॉट हॅपनिंग फेडअप म्हणून आमची भुरगीं म्हणपा लागलीं थंय सकाळची स्कुला वता सांजची येता दे लिव इन दॅट टॉक्सीक एनवायरमेंट हांव थंयच रावतां खंयच्याच मडगांवकाराक अजुनूय दिसना काय पण तो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून आय एम जस्ट रिकलेक्टिंग कॉमॅक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आशिल्ली तांणी तो प्रोजेक्टाचे सगळे मॅन्युअली करताले रुपेशाक खबर आसतलें आनी तांच्यांनी कितले सारें घालून लोकांच्या दारांनी व्हरून तो ग्रावंड कमी केल्लो आयज कित्याक जाता इतलो व्हडलो पॉप्युलेशनूय वाडलां लोकांच्या घरचो कचरोय वाडला त्याच बरोबर तो क्वांटम जो आसा तो 2000 सालान आशिल्लो तो 2020 20 वर्साच्या डिफरन्सान भितर कितले तरी पटीन वाडला आनी ह्या इतले पटीन वाडटा आसतना त्याच पटीन भितर ताका उत्तर दिवपाची गरज आसा कित्याक दिना उत्तर खंयच्या तोंडान लोकांच्या दारांनी मत मागपाक वता हें लोकांक चिंतपाक जाय आनी म्हणून जेन्ना हें रिफ्लेक्शन हें जे स्वप्नांतलो जो मॅनिफेस्टो जो केल्लो आसा त्या मॅनिफेस्टोक लागून आमी लोकां कडेन मत मागता बस स्टँड 3 हे सिटी बस स्टँड आसा इंटरलिंकींग बस स्टँड आसा हाजे आमी तातूंत डिटेल दिवना हे बुलेट पॉयंट व्हडलो बस स्टँड आसा तो साश्टीकारांचोच न्ही तो दक्षिण गोंयचें हब ते सरकाराच्या माध्यमांतल्यानूच केले गेले वतले थंय प्रोजेक्ट येतलो तो वायेबल जावपाक जाय त्या खातीर थंय आस्थापनां येतली एंटरप्रेनर्स ती दुकानां आसतली कारण ताजी ते तो पांढरा हत्ती वायट एलिफंट जावचो न्ही ताजोय प्रयत्न आसतलो थंय कदाचित IT सेंटर येतले IT पार्क येतले कितें येवंक शकता त्या कल्पनेंतलो बस स्टँड जो जावपाक जाय तो जर जातलो जाल्यार तातूंत भितर सगळ्यांक रोजगारी मेळूंक जाय कारण काणकोणा बरो बस स्टँड जालो कुंकळे बस स्टँड जालो हांच्यो बसी बरे बस स्टँडावयले बसी खंय येता मडगांव येता पण मडगांव खंय येता त्या ग्रावंडार मातयेन सो ह्यो सगळ्यो गजाली आसा जागो आसा आमचे कडेन 1,37,000 स्क्वेअर मिटर आनी एक्स्ट्रा मागीर एडिशन केल्लो ट्रान्सपोर्टाचो वेगळो IDCन एक्वायर केल्लो तो वेगळो एडिशन जालो आनी वेगळो जागो ना अशें ना म्हणटा ती इच्छाशक्ती ना म्हणटा ती इच्छाशक्ती 2012 आमकां फटयल्लो सगळे मडगांवकारां म्हाका याद आसा हांव आमदार आशिल्लो तेन्ना आनी थंय भुमिपूजन केल्लें इलेक्शना टायमार फटिंगेरी थंय फक्त एक व्हडली स्क्रीन घातलेली एक भट एक मौला आनी एक फादर हाडून थंय फावंडेशन स्टोन घातलेलो हांव वयर स्टेजीर बशिल्लो सकयल बशिल्ले आसताले आनी तांकां आज 10 वर्सां जालीं आमदार जाले मंत्री जाले डेप्युटी CM जाले पण तांचे कडेन एक वीट सुद्दां ते घालपाक जालना फक्त टॉकिंग पोपट पेका 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 फक्त उलयतात फक्त वोटिंगपणा उडी मारली म्हणटा कोणाक लागून डेव्हलपमेंटाक लागून मागीर वेर इज अ डेव्हलपमेंट आन्सर दियात म्हणून सांगपाचें देल नॉट म्हणजे उत्तर दिवपाची क्षमताच पयली ना तांचे कडेन न्ही वाय मडगांव इज बिकमिंग कॉन्क्रीट जंगल कोणे गेले PDAंतल्यान उत्तर दिवचें वाय दीस 300 FAR आनी हे सगळे प्रोजेक्ट्स मडगांवान येतात इज देर प्लॅनिंग म्हणल्यार कितें पार्किंग फॅसिलिटी आसात जेन्ना 300 FAR तुमी दितात तेन्ना त्या बिल्डिंगेंतल्यो गाडयो खंय रस्त्यार रावतल्यो अंडरग्राउंड 9 मीटर भितर वतले तेन्ना कितल्यो गाडयो भितर वतात तुमी प्लॅना प्रमाणे दाखयतले एक फ्लॅटाक एक गाडी आनी त्या घरांत 2 गाडयो आसा जाल्यार कितें करपाचें दुसऱ्यान गाडी रस्त्यार दवरपाची पे पार्किंग आसात व्हडल्यो प्लाझा आसात कोण जबाबदार हाका उत्तर दियात न्ही ह्या डिबेटीक सगळे पेपर आमचे पब्लीक डोमेनान रस्ते कित्याक व्हडले जायना जेन्ना तुमी 300 FAR करतले त्याच बरोबर ताका जाय तशे सायजेबली रस्ते बी ताची विड्थ वाडपाक नाका फुटपाथ आसपाक नाका पार्किंग आसपाक नाका आनी कोणाक वाडयतात तुमी 300 ते म्हणजे टॉल 35 मीटरची बिल्डिंग प्लॅनिंग म्हणून एक सेक्शन आसा एव्हरी डिपार्टमेंट एज्युकेशनानी आसता PDAन आसता म्युनिसिपालिटीन आसता ते प्लॅनिंग कितें करता की फुडल्या 20 वर्सां भितर हांगा कितल्यो बिल्डिंगी येतल्यो 200 बिल्डिंगी येतल्यो कितले फ्लॅट जातले 5000 फ्लॅट जातले म्हणजे लोक कितले जातले अमूक लोक जातले
म्हणजे कितलो कचरो जातलो, अमूक कचरो जातलो, कितली भुरगीं जातलीं, अमूक भुरगीं जातलीं, तांचे खातीर शाळा खंय आसतल्यो, अमक्यो शाळा जाय पडटल्यो, तांचे खातीर हें प्लॅनिंग आसता 20 वर्सांचें, तें केन्ना खंयच्या डिपार्टमेंटान केलां? सो अकॉर्डिंगली प्लॅन आसपाक जाय. ह्या 20 वर्साचे त्या खुर्चेर बसून हे सगळे करताले, तांकां हे प्रश्न विचारात. जेन्ना तुमी एक बिल्डींग बांदिल्ली आसता, त्या बिल्डिंगेन जर 500 लोक जर येतले, त्या 500 लोकां खातीर थंय दुकान अवेलेबल आसा काय, तांकां लागींच एक सॅटलायट मार्केट आसा काय, तांच्या भुरग्यां खातीर लागींच इल्लें धाकटें रिक्रिएशन सेंटर आसा काय, ह्यो सगळ्यो गजाली हातून येतात. म्युन्सिपालिटी म्हणून कोणाक दिसलें कितें गटरां साफ करपाचें आनी लादयो घालपाच्यो म्हणून, ना तशें तें. एक तो एकटो आसा तो वाचत, म्युन्सिपालिटी भितर सॅनिटेशन येता, म्युन्सिपालिटी भितर हेल्थ येता, म्युन्सिपालिटी भितर एज्युकेशन येता, म्युन्सिपालिटी भितर रोड्स येता, ना जाल्यार कोणें म्हाका जाहीर आव्हान करचें, सगळें येता तातूंत भितर. म्युन्सिपालिटीच्या हाजो एक्टाचो तो भाग विचारा आमकां, हे काम केल्ले लोक आसात. मागीर प्लॅनिंग कोण करता? म्युन्सिपालिटीच करता. पण आमी म्युन्सिपालिटी कसली दिता? कोणाक निवडून दितात? विचार करात. पूर्ण बहुमतांतले पॅनल गेल्या टायमार दिले बरें केलें, कांयच ताजेर फाटल्यान हांव रडना, कांयच आमी उलयनात. पण त्या पॅनलान हाडिल्लो एक प्रोजेक्ट दाखयात. जागे जायात म्हणून आमी हात जोडून मागतात गोंयकारा कडेन. आमचें मडगांव, आमच्या स्वप्नांतलें मडगांव, मटकरामस्तांचें मडगांव, आनी त्या मडगांव हें करपाक लागून ज्या वेळाचेर मडगांवच्यो ह्यो विभुती जेन्ना हांगा येवन बसतात, फिनिताई आसतली, राजेंद्र तालक आसतलो, सुधीर नायक आसतलो, बिपीन कंटक आसतलो, आमच्या सगळ्यांक जर दिसता की हे एक वेगळे तरेचें मडगांव जावचें, आनी तें मडगांव करपा खातीर आमी तुमकां उलो मारता. वायब्रंट मडगांव हें ही गरज आसा. 5 वर्सां एकदा विचार करून पळयात. 5च वर्सां आमकां अभिमानान फुडले 5 वर्सां तुमच्या दारान येवपाक जाय आनी हें केलें म्हणून सांगपाक. 5 दीस आसात. 5 दिसाक विचार करपाक खूब वेळ लागचो ना. विश्वास दवरपाक वेळ लागता. एकदा विश्वास दवरून पळयात. आनी म्हणून हो मॅनिफेस्टो आसा. तो सगळ्या लोकां कडेन पावचो आनी त्या मडगांवकाराचें स्वप्न पूर्ण करपाक तुमी आमकां हातभार लावचो. इतलें तुमचे कडेन मागपा खातीर आमी हांगा जमल्यात. हात जोडून मागता. हे वायब्रंट पॅनलाचे 25 पॅनलान भितर पूर्ण बहुमतान आमकां दियात आनी पळयात. परत आमी उत्तराक भितर येतना की आमी हे पूर्ण केल्ल्यो सगळ्यो गजाली तुमचे कडेन हाडल्या काय ना त्यो इतलेंच मागता. तुमकां सगळ्यांक आयच्या पत्रकार परिशदेंत देव बरें करूं म्हणटा. सगळें बंद जालें मरे.